coffee. One Hot coffee. and Hot. hot. Yum fun you one coffee. Okay. Wait for me na. Hindi ko katulog ng kape nila. Lemon tea. Lemon tea hot and cold. Okay. Limang tea also. How much lemon tea? 17. Fear. Lemon tea. Ay, 9 naman. 11. Add-on. Tatlo? Fear. Okay. Lemon tea. 1 coffee, 3 lemon tea. Okay. Okay. Ay, ang Coffee hot ha? okay daw. I It's only see. one coffee. Okay. Thank you. May padre, may sa matimal. Dito sa katong So, sa chicken yun kayo, may mabuot. Hello guys. Manihapon na diri. Kulang tag si Mina. kulang si Mina. Sabi na akong mata ko eh. Akong mata ko. Pula no? Pulo. Di ko eh. Yun eh. Manihapon na diri sa Panchay. Noodles lang ni guys. Yung formula tayo. Ayan. Why? Lemon tea 係11 Yes. 3.，coffee 咧係150 115 sorry 啊 Okay. ，but lemon tea fee 咧，哦，I see，but fee 咧就 Regular price na ang katulog. Ha? Regular price. no? Eh, divide na natin na kami. Oh, It's okay. thank you. It's okay. Kaya pala siya yung straight niya. Di ba sabi niya coffee? 11. Ah, Sa pangatlo, 17 na. dili kay Isara man Isara ka drinks ang maabil nimo nga add-on price. Ang the rest regular price na siya. Aw duha. Parang 11. Ito tayo stand. Bukan pakai cincin, alam mo kung Ako stand. Pag-text code. Chat. chatan din. Pero Murag na sa ibang ano. wala magamit man ko po. Mao na. Mao gani ako ingon niya. Kanina yung stand na naka... Asam na man 360. Tapulan mo kuot. Mo na. See? Mas maganda do. Mas Kanina maganda lang yun. okay. Basta may charge ang tag 17. Ano, hamita sa ilang kuan oh.